Gitar Suktini 6.3 Dopel Lirna Domen LP Nibrai Lanane up to college Man from the Venture School ko mane sorkari khalam nai jagan kintu dakhali bawi jebla mane BTS ni last assembly jirai deman bawai jangni BPF Nibrai question khalam nai jagan je nintang mana pas besar samau gong pressure Venture School ko sorkari khalam nai jagan इन सारा होबाय दोनैसिम गंसेबो सरकारि खालामनो हायाखै आरो बिटिआर सुक्तिया सरकारि खालामनो हाया आसाम सरकारा मोनसे आयेन बानायदों भेन्चार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेशन एक्ट 2017 बे आयेननि मथै जोंनि बिटिसिनि गोबां एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेज बे आयेननि मथै मोनसेबो माने क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा जायनि थाखाय भेन्चार स्कुल को बिसोरो सरकारि खालामनो हायाखै नखर नखर साख्रि घरे घरे साकरि दियार कथा आसिले हारसा दं नामालै बहर जोबसिना অসমীয়া আছে মানে ইউপিপিএল সরকারে ঘরে ঘরে চাকরি দিবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিসি বাকি ৰাজ্য যোৱা 2020 চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছিল যে আমি सरकार गठन करार लगे लगे घरे घरे चाकरी दिया हब इउपिपिएल दलर माने प्रतिश्रुति आज आई 5टा बছर तेखेतসকলৰ सरकारों जी कार्यकाल आज समाप्त हो गल एक सप्ताह पिছত इलेक्शन नोटिस आহি আছে इउपिपिएल सरकार खत्म हो गल काको चाकरी দিব নোৱাৰিলে আৰু हिनजावफोरखौथ जी थगायबायलै आयो 75,000 मोनगोननो सेल्फ हेल्प ग्रुप আছে না নাই আছে দङ দা প্রত্যেকটো সেলফ হেল্প গ্রুপও 75,000 টাকা দিবৰ কাৰণে ইউপিপিএল সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছিল গোসাইগাঁৱৰ মহিলাবিলাক মই খদিলো বাইদেউ আপোনালোকে 75,000 পালেনে নাই ওদালগুৰিৰ বাইদেউবিলাক খদিলো আপোনালোকে ইউপিপিএলে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করার দরে 75,000 পয়সা পালে না নাই ওদালগুৰিত নাই বাক্সাত খদিলো তামুলপুৰত খদিলো চিৰাং বিজনি কোকৰাঝাৰ পৰ্বতঝাৰত সকলো ঠাইত মহিলা বাইদেউ সকলো খদিলো বাইদেউ আপোনালোকে 75,000 পয়সা পালে না নাই গয়া মোনাখै रावबो ओरैबायदि थगायबाय नखर नखर साख्रि होगोन उदालगुरिनि भैरब कुन्दआव ट्राइबल यूनिवर्सिटी जागोन 1500 बिगा हायाव गोविंद बसुमतारी डिपुटी चिफ बियो बुंदोंमोन 99% यूनिवर्सिटी बानायनायनि खामानिया कमप्लिट जाबाय ओ दिनै अन्थाइल' गायना दोनदों यूनिवर्सिटिया गैया जेबो गैया हरिसिंगानि आम्बागाव नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी इंजिनियरिंग कॉलेज हरिसिंगानि आम्बागाव बानायगोननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेबो माने दोनै गैया चिरांनि दांतला रेल फैक्टरि बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों लिरनाय दङ बे सुक्तियाव लिरनाय दङ बेखौ होनो हाला होननानै भारत सरकारा 2024 नि 3 तारिख জানুৱাৰীयाव मोनसे माइनुट्स दिहुननानै फोसावबाय जे आपनालोके कोৱাৰ দৰে আমি ভাৰত চৰকাৰে आपनालोक एनआईटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राउटर स्थापन होबलगिया ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी बाक्सा जिल्लात होबलगिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आमी দিব নোৱাৰো বুলি ভাৰত চৰকাৰে 2024 চনৰ 3 তাৰিখ জানুৱাৰীত এটা মাইনুট চলাই দিলে আজি তেওঁলোকৰ চুক্তি লিখা যিমানখিনি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে মানে দিম বুলি কৈছিলে আজি দিব নোৱাৰো বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এটা মাইনুট চলাই গল